ममता को आउ एक बड़ झटका राज्यसभा इस्तीफा देले टीएमसी सांसद कोएल मल्लिक उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेटी से आज निज इस्तीफा पत्र प्रदान कर कोएल इस्तीफा पर राज्यसभा टीएमसी सदस्य संख्या 13 ह्रास पाई 9 पहुंची। गत किछि सप्ताह मध्य दलर चतुर्थ सांसद भाव से इस्तीफा देइछंती। या पूर्व सुखेन्दु शेखर राय, सुस्मिता देव एवं प्रकाश बड़ाई सांसद पद छाड़ी सारी। इस्तीफा देइथिबा नेता मानकु बीजेपी आगामी राज्यसभा उपनिर्वाचन पर प्रार्थी करिछि। कोएल को मध्य बीजेपी सामिल होई पारंती बोली चर्चा होछि। दलर प्राय 50 विधायक ममता विरोध में विद्रोह घोषणा करी नुआ गोष्ठी गठन करबा परे लोकसभा रे मध्य 20 जन सांसद टीएमसी रो अलगा हो जाइछंती। निर्वाचित प्रतिनिधि मानक इस्तीफा दल पर समस्या सृष्टि करथिबा बेले दलर नाम और चिन्ह को नहीं मध्य लड़ाई आरंभ होइछि। सेबडे दलर नेता मानक इस्तीफा नहीं मुह खोलिछंती ममता बनर्जी। जो नेता माने तृणमूल कांग्रेस छाड़ा चाहूँगी से जुलाई 21 पूर्व दल छाड़ी दिंतु। कौन नेता को भरोसा कर तृणमूल कांग्रेस गठन हो नाला, तेणु से दल छाड़ी चलीगले कौन समस्या सृष्टि होना बोली ममता कहते। চলচ্চিত্র শিল্পী ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি। তিনি গেছেন বিজেপির কোনো একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগেই ইমেল পাঠিয়েছিলেন এবং থ্যাঙ্কস টু হার যে আজকে উনি ফিজিক্যালি জমা দিতে গেছে। যাদের যাদের যাবার আছে আরো বিজেপির চাপে, পুলিশের চাপে, মাথা নত করার চাপে, কোর্টের চাপে, মানে কেসের চাপে, ইডির চাপে, সিবিআই এর চাপে, তাদের অনুরোধ করে বলবো প্লিজ 21 জুলাইয়ের আগে যার যা সিদ্ধান্ত নেয়া, যারা যারা বাঁচতে চান জীবনে লোটা কম্বল নিয়ে, তারা দয়া করে যেখানে ইচ্ছে যান বিজেপির কথা শুনে। দয়া করে আমরা যে দলটি তৈরি করেছি তাকে কলঙ্ক লিপ্ত করবেন না।